हेलो व्यूअर्स जय जगन्नाथ आरबसाई टोल स्वागत। आज सेक्शन में आम डिस्कसन करवा OSSC रो जो अकाउंटेंट पोस्ट बाहर 2022 रे सेटा एग्जाम आज सरी जाइए 23/4/2023 रे। आज से क्वेश्चन बी सेट क्वेश्चन आम आज डिस्कसन करवा जो करंट जीके जीतिक सब आसाला आज आम से विषय डिस्कस करवा। तापर मो कहबी जे टोटाल केते मार्क क्वेश्चन आसला देखो। टोटाल क्वेश्चन आसला 150। टोटाल क्वेश्चन होची 150 आ मैक्सिमम मार्क मध्य थिला 150। तो ये माइनस पार्क देखो 0.25 माइनस पार्क थिला। नेक्स्ट चलो आम आगो जीवा क्वेश्चन भाग जीवा देखा कौन कौन क्वेश्चन सब आसला। करंट इवेंट देखा फास्ट क्वेश्चन। करंट इवेंट फास्ट क्वेश्चन विथ द करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ त्रिपुरा। त्रिपुरा रो करंट चीफ मिनिस्टर किए अछि? तो सठिक आंसर टी होची मानिक सरकार। सठिक आंसर टी होची मानिक सरकार। नेक्स्ट विथ द करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ नागालैंड। नागालैंड रो करंट चीफ मिनिस्टर किए अछि? नेफ्यू रियो। सठिक आंसर टी हमर होची नेफ्यू रियो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम जीवा। नेक्स्ट क्वेश्चन होची भिवन सुंदरम died on 29 March 2023 in what field did he distinguish himself? तो सी केउ फील्ड सहित जड़ित थिला? सठिक आंसर देखिबा। सठिक आंसर टी हमर हबो म्यूजिक हबो नाही, लिटरेचर हबो नाही, एथलेटिक हबो नाही। सठिक आंसर टी होची आर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 124 Sahab Yadav died in January 23 during his long political career. Which of the following ministry he did not hold the charges of? ये जो ऑप्शन चारोटी देछि चारोटी ऑप्शन मध्यनु से कोठारे से काम करिने बाकी जो तीनटारे अछि काम करछि। तो प्रथम जो देखिए ऑप्शन ए तो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन इतरे से काम करछि, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल काम करछि, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर रे मध्ये काम करछि। कि तो लास्ट जो ऑप्शन डी रे अछि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ऑप्शन डी एटारे से काम करि नै। सठिक आंसर होछि ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 125 को जिबा। क्वेश्चन नंबर 125 को होछि हु इज द करंट मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड रा करंट मैनेजिंग डायरेक्टर किए अछंती? तो हम क्वेश्चन ऑप्शन देखिबा। ऑप्शन होछि रोड्रिगो राटो ये नाही, ये हे परिबने। डोमिको स्टार्टस खान ये भी हे परिबने। क्रिस्टालिना जियोगिबा इटा सठिक आंसर क्रिस्टालिना लागाडा ये पे हेबो ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 126 कहूँ हु ओन द सत्य अकाडेमिक अवार्ड फॉर ओडिया लिटरेचर इन 2022। तो 2022 रे जो ओडिया लेक्चर भाव सत्य अकाडेमिक अवार्ड रो जो ओडिया लेक्चर भाव किए पुरस्कृत होइचंती? तो सठिक आंसर हमर होची गायत्री बाला पंडा। सठिक आंसर होची गायत्री बाला पंडा। ऑप्शन बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा। क्वेश्चन नंबर 127 with the new CEO of Starbucks। तो स्टारबुक रो न्यू सीईओ वर्तमान किए अछंती? ऑप्शन ए लक्ष्मण नरसिंह, ऑप्शन बी अरविंद कृष्णा, ऑप्शन सी शांतनु नारायण, ऑप्शन डी होची अजय बंगा। तो अजय बंगा हबो नै, शांतनु नारायण मध्ये हबो नै, अरविंद कृष्णा हबो नै। सठिक आंसर होची ऑप्शन ए लक्ष्मण नरसिंह। लक्ष्मण नरसिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 128 हु इज द प्रेजेंट मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्री इन ओडिशा गवर्नमेंट। ओडिशा गवर्नमेंट रे वर्तमान मिनिस्टर इंडस्ट्री ऑफ मिनिस्टर किए अछंती? तो सठिक आंसर हम देखिबा। सठिक आंसर होची प्रताप केसरी यादव। प्रताप ऑप्शन ए प्रताप केसरी देव। सॉरी प्रताप केसरी देव। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखिबा 129 हु इज द प्रेजेंट एडवोकेट जनरल ऑफ ओडिशा। ओडिशा रो प्रेजेंट एडवोकेट जनरल किए अछंती? तो सठिक आंसर टी होची अशोक कुमार परिजा। सठिक आंसर होची अशोक कुमार परिजा। नेक्स्ट क्वेश्चन हु इज द प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ नेपाल। वर्तमान नेपाल रो प्रेजेंट प्रेसिडेंट किए अछंती? सठिक आंसर होची रामचंद्र ओदेल। तो विद्या देवी भंडारी ये हबो ना, ये भी हबो ना, ये भी हबो ना। इन व्हिच फील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन 131 इन व्हिच फील्ड डज मिस्टर नंदिता दास एक्सेल। नंदिता दास एक्सेल को फील्ड रे से बतने जड़ित थिले? तो सठिक आंसर हम देखिबा फिल्म डायरेक्शन एंड एक्टिंग। फिल्म डायरेक्शन एंड एक्टिंग इज द सठिक आंसर। ऑप्शन बी इज द सठिक आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 132 Question 132 coach, a recent joint survey by Directorate of Mining of Government of Odisha and GSI found gold
reserves in three districts of Odisha, which among following is not one of the said three districts? जो ऑप्शन देइछि, जो चारटा ऑप्शन देइछि देवगढ़ केउंझर आ मयूरभंज आ सुंदरगढ़। तो एठी जो देखिबा जो सर्वे कराइतला सिटे देवगढ़ थिला, केउंझर थिला, मयूरभंज थिला, सुंदरगढ़ नथिला। तो सठिक आंसर होउछि सुंदरगढ़। कोटा नथिला से पचार जानबो। तो सठिक आंसर ऑप्शन डी सुंदरगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन दिबा क्वेश्चन नंबर 133 in 21-22 how much rice did Odisha produce? Odisha केते rice produce करतला? तो सठिक आंसर हम होउछि 10.91 MT 102.91 MT। आंसर होउछि 102.91 MT। तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन who was top scorer in hockey world cup 2023? 2023 मसिया जो हॉकी वर्ल्ड कप हितला सेटो सबुठो टॉप स्कोरर किए थिला। तो टॉप स्कोरर जदि हम देखिबा जेरेमी हाइवार्ड। सठिक आंसर हमर होउछि जेरेमी हाइवार्ड। क्वेश्चन ऑप्शन ए जेरेमी हाइवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन who has written the book the body keeps the score brain mind and body in the healing of a trauma? तो सठिक आंसर होउछि हमर बेसेल वैन डेर कोक। आंसर होउछि बेसेल वैन डेर कोक। सी द सठिक आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 136। क्वेश्चन नंबर 136 जिवा 136 रे कहउछि इन व्हिच कंट्री वाज ए ड्रैकोनियन एंटी एलजीबीटी लॉ प्रपोज्ड रिसेंटली व्हिच अट्रैक्टेड इंटरनेशनल अटेंशन? तो सठिक आंसर देखिबा। सठिक आंसर होउछि ऑप्शन बी। ऑप्शन बी द राइट आंसर घाना। नेक्स्ट हु हैज रिटन एटॉमिक हैबिटेट्स? तो एटॉमिक हैबिटेट किए लिखिथिले? तो सठिक आंसर हमर हबो जेम्स क्लियर। ऑप्शन ए द राइट आंसर जेम्स क्लियर। ऑप्शन बी सी डी होने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 138 बाय रिसेंट जजमेंट यूएस सुप्रीम कोर्ट ओवरटर्न इट्स ओन earlier judgment in Raw versus Wade. What is the subject matter of judgment? तो रिसेंट जो जजमेंट से करिसंती तो जो ऑप्शन चारोटी देइछि जदि हम देखिबा राइट अ पर्सन अरेस्टेड टू इन टेररिस्ट केसेस एटा हेइ परिबो ना। राइट अ अक्यूज्ड टू मेंटेन साइलेंस ड्यूरिंग इंटरोगेशन एटा मध्ये हेइ परिबो नाही। नेक्स्ट टाइम ऑप्शन देखिबा ए प्रेग्नेंट वुमेन्स लिबर्टी टू चूज अबॉर्शन। तो सठिक आंसर होछि ऑप्शन सी। ऑप्शन सी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 139 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? जो चारोटी ऑप्शन देइछि जदि देखिबा सठिक आंसर हमर कोठी हबो क्रेडिट स्विस इज बीइंग अक्यूर्ड बाय यूबीएस। एटा तो हेइ परिबो नाही। एटा हेइ परिबो नाही। नेक्स्ट ऑप्शन बी यूबीएस इज बीइंग अक्यूर्ड बाय क्रेडिट स्विस। एटा तो सठिक आंसर। एटा हबो ना। एटा हबो ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 140 हु won men's single championship of Australian Open 2023? 2023 मसिया रे ऑस्ट्रेलियन ओपन ने जो चैंपियनशिप हेतला मेंस सिंगल चैंपियंस रे किए विन करथला? जदि हम देखिबा ऑप्शन देखिबा टॉमी पावल नोवाक डिजोकोविच। तो सठिक आंसर होछि ऑप्शन बी नोवाक डिजोकोविच। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 141 who has composed the theme song of Odisha Millet Mission? तो मिलेट मिशन जो सॉन्ग टी कराइतला तारो कंपोज के करथले? तो सठिक आंसर हमर हबो ऑप्शन डी रिकी केज। डी रिकी केज होछि हमर सठिक आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 142 with the author of a book how to prevent a next pandemic? तो सठिक आंसर हमर होछि के ना ऑप्शन ए बिल गेट। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा हुमजा यूसुफी जी तापर ऑप्शन दे देछि किछ पछा नै देछि ऑप्शन ए फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ स्कॉटलैंड फॉरेन मिनिस्टर ऑफ तुर्की होम मिनिस्टर ऑफ लिबनियन डिफेंस मिनिस्टर ऑफ सीरिया। तो ये तो ऑप्शन तीनटा हबो नै। सठिक आंसर ऑप्शन ए तो फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ स्कॉटलैंड। क्वेश्चन नंबर 144 क्वेश्चन नंबर 144 होछि Donald Trump was recently indicated by US court for यदि ऑप्शन देखिबा तो ही जे alleged role in hush money एटा तो सठिक आंसर होछि alleged होश ऑप्शन ए ही जे alleged role in
फास्ट मनी पेमेंट ऑप्शन बी एटा हबो नै ऑप्शन सी हबो नै ऑप्शन डी मध्ये हबो नै नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 145 in March 2023 there were protests in Paris the reason for protest was तो पेरिस जो प्रोटेस्ट हेतला त रीजन टा कोन पय हेतला तो रीजन जदि हम देखिबा तो रीजन होची ऑप्शन ए पेरिस राइज एटा हे परिबो नाही ऑप्शन बी डिटोटिंग लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम एटा मध्ये होबो नाही ऑप्शन सी एनहांसिंग द एज ऑफ रिटायरमेंट फ्रॉम 62 टू 64 फॉर पेंशन पर्पस तो सटीक आंसर होची ऑप्शन सी द राइट आंसर क्वेश्चन 146 को जी अंतरामी मिश्रा was recently awarded Padma Shri in which field did he excel इते हम सटीक आंसर देखिबा सटीक आंसर टे हमर होची द फार्मिंग हबो नाही डांस मध्ये हबो नाही म्यूजिक हबो नाही लिट इज द राइट आंसर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन 147 लास्ट स्केल प्रोटेस्ट हेल्ड इन मार्च 2023 इन इजराइल वी आर एग्नेस्ट तो ऑप्शन ए देची कंपलसरी मिलिटरी सर्विस एटा हे परिबो नाही प्रपोज ऑफ अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन टू रिड्यूस द पावर्स जुडिशियरी एटा सटीक आंसर एटा हबो नाही सो सटीक आंसर ऑप्शन बी 147 नो सटीक आंसर होची ऑप्शन बी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा क्वेश्चन नंबर 148 को जी रेड समाधि टर्म ऑफ सैंड बाय गीतांजलि श्री वाज रिसेंटली अवार्ड इंटरनेशनल बुक प्राइज हु ट्रांसलेट द बुक फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश इते हम देखिबा ऑप्शन देखिबा गीतांजलि श्री हर्षल एही परिबो नाही सटीक आंसर होची बी डेसी राक्वेल सी होबो नै डी मध्ये होबो नै क्वेश्चन नंबर 149 हु रिसीव्ड 57 ज्ञानपीठ अवार्ड इन 2022 2022 मसिया रे स्वतंत्र ज्ञानपीठ अवार्ड किए पाइतिला जति हम ऑप्शन देखिबा ऑप्शन होची अमिताभ घोष ऑप्शन ए अमिताभ घोष होबो नै ऑप्शन बी ए नमाभत्री ये मध्ये होबो नै ऑप्शन सी दामोदर मौर्य ये सटीक आंसर एना मध्ये होबो नै लास्ट क्वेश्चन आज क्वेश्चन होची लास्ट क्वेश्चन 150 as per livestock census 2029 which was total livestock population of Odisha तो 2019 मसिया अनुसार ओडिसा रा लाइवस्टॉक पॉपुलेशन केते यदि हम देखिबा तो सटीक आंसर हबो ऑप्शन ए 282 लाख तो आज पई एतिकी थिला नेक्स्ट क्वेश्चन गुडकर आंसर देखिया पहले नेक्स्ट वीडियो पे हम अपेक्षा करिबा यदि आपन को वीडियो टी भलो लागिता लाइक शेयर सब भूलिए नाही थैंक यू जय जगन्नाथ।